Okay, section B, number 5, evaluate the limit. Okay, limit ini soalan ni straightforward lah. Okay, yang pertama, kita akan ganti limit x approaching positive infinity. The function is set x minus 6 over x plus 3. Okay, then kita substitute infinity minus 6 still infinity. Okay, infinity plus 3 still infinity. So, we have infinity over infinity. So, kaedah kita akan bahagi dengan HPOD. So, now identify your HPOD adalah X. Tengok dekat denominator, X ini adalah HPOD kita. Adalah X. Okay. Then, kita akan divide each term. Dengan set X over X minus 6 over X over X over X plus 3 over X. And then we are going to simplify. Still, we write down the limit. Okay, and then tengok set X bahagi X. Kita akan dapat 1 over set X minus 6 over X over simplify 1 plus 3 over X. Okay, lepas bagi HPOD, simplify and then next we are going to substitute. So 1 over infinity minus 6 over infinity over 1 plus 3 over infinity. So we have 0 over 1 which is equals to 0. Okay, for question question A2. Question A2 kita ada limit x approaching 4 from left. X square minus 6x plus 8. Over modulus x minus 4. Okay, so after we substitute for the numerator, we get 0. The denominator, we have modulus 0. So, kita ada dua case kat sini, di mana 0 over 0 and then another one we have modulus 0. So, untuk 0 over 0, we have to factorize. So, ini kita dapat x minus 4. X minus 2. Okay, second case, kita dapat modulus 0. So, bila modulus 0, we are going to select either positive or negative function. Okay, ini siapa yang dah lupa, kalau kita ada modulus x minus 4, kita akan dapat positif x minus 4. Lagi satu, kita dapat negatif x minus 4. Dan limit x lebih besar atau sama dengan 4, yang limit adalah x lebih kecil daripada 4. So, kalau kita nak 4 dari kiri, kita akan dapat negatif x minus 4. Kita akan dapat limit x approaching 4 from left. Cancel out, we get negative x minus 2. And then substitute negative 4 minus 2. The answer is negative. Question B. Okay, dia bagi tahu G ini adalah continuous. Kalau continuous, soalan bagi piecewise, kita guna condition number 2 je. Kita tulis limit x approaching. Okay, sekarang nak guna yang mana? Okay, nak guna yang mana? Kita guna nombor dekat ujung ni je. 2 dengan 5. Jangan ambil nombor lain. Nombor 2 dengan 5 je. So, kita ambil 2 dari kiri. Tengok dari kiri adalah 2x. So, letak 2x. Sama dengan limit 2 dari kanan. 2 dari kanan adalah mx tambah n. So, ganti kita dapat 4 equals to 2m plus n. Ini equation nombor 1. Okay, and then kita buat statement nombor 2 pula. Limit x approaching 5. From left 5 dari kiri, mx tambah n sama dengan limit x approaching 5 from right dari kanan adalah 3 tolak x. Okay, and then kita masukkanlah 5m tambah n sama dengan 3 tolak 5. So 5m tambah n sama dengan negatif 2. Equation 2. Okay, sekarang equation 1 dengan equation 2 ni, kita boleh cancel out n.
So, boleh tolak. So, cikgu buat equation 2 minus equation 1. So, equation 2 cikgu ada 5n tambah n sama dengan negatif 2. Equation 1 cikgu ada 2n tambah n sama dengan 4. So, kita nak tolak. Tolaklah. Okey, 5 tolak 2 dapat 3n. N tolak n habis negatif 2 tolak 4 negatif 6. So, n cikgu dapat negatif 2. Dan cikgu ganti. Cikgu ganti 2m tambah n sama dengan 4. So, 2 darab negatif 2 tambah n sama dengan 4. And then n cikgu dapat 8. So, inilah jawapan kita.